Okey, salam sejahtera. Untuk video ini kita akan belajar macam mana nak menunjukkan the formation of sigma bond dan pi bond dalam NCO-. Okay, so anyhow kita mesti mulakan dengan Lewis structure. Nah, untuk menentukan Lewis structure memang kita perlukan total valence electron. Jadi N valence electronnya 5, C valence electronsnya 4, kemudian O valence electronnya 6, charge negatif. So kita kena tambah satu elektron sebab negatif. Okay, negatif di sini maksudnya ada lebihan elektron. Jadi daripada jumlah ini kita dapat 16. Okay, lepas tu kita cuba buat rangka untuk NCO. Rangka NCO ini dia C sebagai central atom sebab C the least electronegative ataupun C is the most electropositive. Okay, begitu juga C valensinya adalah paling besar. Okay, sebab itulah C sebagai central atom, O dan N adalah terminal atoms. Now, lepas tu kita cuba taburkan, distribute the electrons, make sure the terminal atoms achieve octet. So, kita dapat O, terminal atom 2, 4, 6, 8. Okay, untuk N pun sama, 2, 4, 6, 8. So, kita dah taburkan semuanya 16. Okay, tolak 16 maksudnya tak ada lebihan elektron di situ. Okay, dah habis tabur semua elektron. So, sekarang next, kita perlu cuba octetkan central atom juga. Okay, so diingatkan sekali lagi untuk central atom, kalau beryllium, boron, aluminium berbal, memang kita biarkan mereka tak akan bentuk pi bond. Okay, so jadi untuk C period 2 elements, kita perlu ingat juga period 2 elements valence shellnya 2s dengan 2p sahaja. Jadi maksimum 8 valence elektron untuk period 2 elements. Okay, sekarang kita cuba octetkan carbon di sini. Nah, untuk octetkan carbon di situ, kita sekarang ada banyak cara. Okay, kalau kita semak betul-betul, carbon di sini hanya mempunyai 4 elektron sahaja. So, untuk jadikan dia octet, dia perlukan 4 lagi electrons. Iaitu dia perlukan 2 pairs lagi electrons untuk mencapai octet. So, untuk jadikannya octet, kita perlu convert the lone pair of the terminal atoms menjadi pi bond. Okay. Semua terminal atoms ini ada lone pair. So maknanya lone pair yang akan kita convert tu boleh jadi dari O, boleh jadi dari N. Nah, oleh kerana kita perlu convert 2 pairs, so maksudnya apa? Maksudnya mungkin kita boleh convert kedua-dua pairs of electrons dari O yang sama. Kalau kita convert kedua-dua itu dari O yang sama, memang kita akan dapat, ini tinggal satu pair saja. Kalau kita convert 2 pairs, kita akan dapat satu pair saja. So, convert 2 pairs, ini yang asal. So, kita akan dapat 2 pi bond. Ya. Kemudian untuk N kekal. So, maksudnya kita boleh convert kedua-dua pairs of electrons tu dari O yang sama. Itu cara pertama. Cara kedua, kita juga boleh convert kedua-dua electrons dari N yang sama. So, kalau kita buat begitu, O pula kekal. O kekal. So, sekarang lone pairs N akan tinggal satu pair sahaja. 2 pairs itu telah convert kepada 2 pi bond. Ini satu juga kemungkinan lain. Okay. Satu lagi kemungkinan iaitu one pair of lone pair of electrons from O, another pair from N. Ya, kalau kita buat macam tu, kita akan dapat structure ketiga. Okay, one lone pair from O,
another lone pair from N. So, kita akan dapat structure yang ketiga. So, from here, now we can see there are 3 possible Lewis structures yang kita akan dapat nanti. Okay, there are 3 possible Lewis structures. So, sekarang habis Lewis structure, kita tak boleh berhenti di sini. Kita kena check, is it an ion? Kalau dia merupakan suatu ion, memang kita kena tunjuk charge-nya, iaitu kita kena bracket, tunjuk charge. Bracket, tunjuk charge. Bracket, tunjuk charge. So, these are all the possible Lewis structures for NCO negative. Okay, so sekarang macam mana kita nak proceed? Kalau kita nak proceed untuk menentukan geometri ke, nak proceed untuk menentukan hybridization ke, polarity ke, whatever. So, sekarang kita hanya proceed dengan the most plausible Lewis structure. Okay, so dari situlah kita kena tentu pastikan daripada 3 structure ini, which one is the most plausible Lewis structure. So, untuk tujuan itu, kita perlukan formal charge concept di sini. Okay, if you still remember formal charge, macam mana kita nak kira? Kita kira formal charge iaitu sama dengan the number of valence electrons untuk atom berkenaan, valence electron, tolak dots and lines yang ada pada atom berkenaan. So, dengan cara itu, kita cuba kira untuk O structure 1, O sebelah kiri ni. So, O asalnya 6 tolak 2 dots, 3 lines. So, tolak 5 kan. So, jadi dia akan jadi positif 1. Okay, C di sini asalnya valence electrons 4. Tolak 4 lines pada carbon. So, kosong. 4 minus 4 is 0. N pula di sini asalnya valence electrons ada 5. So, 5 tolak 6 dots, 1 line. So, maksudnya tolak 7. Okay, jadi di sini kita akan dapat negative 2. Okay, lepas itu kita terus kepada structure 2. Structure 2, oxygen, 6 valence electron, tolak 6 dots and 1 line. So, maksudnya 6 tolak 7, iaitu kita dapat negative 1. Okay, carbon 4 valence electron tolak 4 lines, so kosong. Nitrogen valence electron 5 tolak 3 lines, 2 dots. So 5 tolak 5, which is 0. Okay, untuk structure ketiga, O 6 valence electrons tolak 4 dots, 2 lines, maksudnya 6 minus 6, which is 0. Carbon 4 valence electrons tolak 4 lines, 0. Nitrogen 5 valence electrons tolak 4 dots 2 lines, iaitu negative 1. Okay, selepas kita dah tentukan formal charge untuk setiap atoms dalam structure di sini, now we have to apply the formal charge rule. Okay, rule pertama, kita kena pastikan all the atoms, they have the minimum formal charge. Apa maksud minimum formal charge? Maksudnya kita cari, kalau boleh semua tu kosong. Kalau tak boleh kosong, 1 masih boleh diterima. Kalau dapat 2, dapat 3, memang tak boleh diterima. Okay, so itulah sebabnya kalau kita perhatikan dengan betul-betul, okay, oleh kerana structure 1 ada 2 formal charge 2. Ya, kita tak tengok positif negatif. Kalau kita tengok nombor itu saja. Kalau kita nampak nombor 2, nombor 3, memang structure 1 akan disqualify. Maksudnya, structure 1 is the least plausible, is the least stable Lewis structure. Okay? Lepas tu, kalau kita nak banding structure 2 and structure 3, kedua-dua itu formal charges 0, negative 1. Okay, so dari situ kita tak boleh apply the first rule of formal charge. Kita terpaksa gunakan rule number 2 formal charge. Rule number 2 saying that the negative
formal charge must be on more electronegative atoms. So, antara O dengan N, kita tahu O is more electronegative than N. Sebab itulah formal charge negatif ini mesti ada pada O di sini. So, that is why the structure number 2 is the most plausible Lewis structure. Okay, selepas kita dah tahu the most plausible Lewis structure, barulah kita proceed ke bahagian sini. Okay, this is the most plausible Lewis structure untuk kita teruskan ke bahagian yang lain. Okay, sebelum kita nak tentukan geometri, sebelum kita nak terus kepada soalan-soalan lain, kan kita perlu tahu dulu the total number of electron domains. Electron domains ini nama lain steric number. Okay. Now, untuk menentukan electron domains, okay, kita perlu tahu dulu berapa terminal atoms. And remind yourself again, terminal atoms ini merujuk kepada ataupun mewakili the bonding pairs. Alright. So, terminal atoms untuk central atom C di sini, C, dia ada dua terminal atoms, maksudnya dia ada dua jiran atom. Ya, dia ada dua jiran atom. So, terminal atoms ada dua. Okay, tambah lone pair pada karbon tak ada, kosong. Okay, ampere elektron pun kosong. So, dari sini kita katakan karbon, the central atom, mempunyai dua sahaja. Dua elektron domain sahaja. Okay, kalau ada dua elektron domain sahaja, okay, dari situlah kita boleh apply Vesper theory dan kita tahu susunan yang terbaik untuk dua electron domains will be linear. Okay, itu satu yang kita tahu. Based on total number of electron domains, kita tahu susunan terbaik, rangka untuk molekul itu. Okay. Kemudian yang kedua, kita juga berdasarkan jumlah electron domains, kita tahu ada dua orbitals terlibat dalam hybridization. So, what are the two? dua orbital terlibat. So, maknanya satu S dengan satu P terlibat. Sebab itulah hybridization of central atom carbon di sini, it is sp hybridization. Okay, semua ini kena tulis dengan jelas dalam kertas jawapan nanti. Okay, lepas itu, next, kita tengok step ketiga kita perlu buat apa. Step yang ketiga, we need to know the hybridization process before we can talk about the formation of sigma dan pi bonds. Before we can show the orbital overlappings. Ingat di situ? Okay, so kita mesti melalui hybridization process terlebih dahulu. Ingatlah, semasa kita nak terangkan hybridization process, kita hanya tunjuk orbital diagram for valence electrons ataupun valence shell sahaja. So, oleh kerana carbon is in period 2, ya, berdasarkan proton number di sini kita pun dah tahu. Okay, it is in period 2. So that is why valence shell-nya adalah shell 2 dan dalam shell 2 kita tahu dia hanya mempunyai 2s dengan 2p subshell sahaja. Okay, itu perkara pertama. Perkara kedua, carbon valence elektronnya 4. So itulah sebabnya kita cuba tunjuk 4 electrons, okay, 2 electrons dalam 2s, 2 electrons dalam 2p. Okay, ini adalah keadaan asal ataupun ground state of the carbon, the central atom. Okay, before that, kita kena ingat satu benda before we can proceed over here, kita kena semak what is the formal charge of carbon. Formal charge of carbon in the structure. Okay, kalau kita semak balik, formal charge of the carbon in this Lewis structure, kan formal charge carbonnya kosong. Formal charge-nya kosong. Formal charge kosong maksudnya elektronnya tak hilang, dia pun tak ada lebihan elektron.
Betul? So itulah sebabnya dia masih kekal 4 valence elektron di situ. Alright? Okay, lepas tu kita kena proceed kepada excited state. Now, excited state ini maksudnya kita kena tunjuk elektron lompat dari satu orbital ke orbital lain. Persoalannya, macam mana kita nak tahu elektron mesti lompat? Itu persoalan pertama. Persoalan kedua, kalau elektron perlu lompat, berapa elektron yang perlu lompat? Itu persoalan kedua. So very simple, you just always check with the Lewis structure yang kita lukis. So that is why no matter how, we have to make sure Lewis structure yang kita lukis itu betul. Alright, so now we try to check. What to check? Apa yang perlu kita check? Kita tengok central atom, carbon ini. Carbon dalam Lewis structure ni ada berapa lines? We count the lines. Ingat di situ, one line maksudnya carbon itu, central atom itu memerlukan satu singly filled orbital. Kalau dalam Lewis structure ada 2 lines, maksudnya carbon itu, central atom itu mesti ada 2 singly filled orbitals. Okay, so kalau kita tengok di sini, at ground state, carbon di sini hanya mempunyai 2. Ya, it only has 2 singly filled orbital di sini. Ada 2 saja. Tapi dalam Lewis structure di sini, there are 4 lines. Maksudnya, carbon itu mesti ada 4 singly filled orbitals. Nampak tak? Mesti ada 4 singly filled orbitals. Tapi at ground state, carbon itu hanya ada 2 saja singly filled orbitals. So that is why we know that carbon mesti, elektronnya mesti lompat. Elektron mesti lompat dari yang berpasangan. So maknanya tak boleh berpasangan di situ. Dia mesti lompat. Kenapa kita katakan carbon dia tak boleh berpasangan di sini? Elektron itu tak boleh berpasangan. Semak juga dengan Lewis structure. Lewis structure, carbon ini, central atom ini ada tak lone pair? Lewis structure menunjukkan carbon tiada lone pair. Sebab itulah di sini 2s, dalam 2s elektron tak boleh dalam pasangan. Itu logiknya. Is that clear? So dari situlah kita sekarang kita tahu elektron mesti lompat dari 2s. So selepas elektron ni lompat masuk 2p. Kan 2p ada kosong lagi. So mestilah masuk 2p. Dia tak boleh masuk ke mana dah. Okay. So selepas satu elektron itu lompat, 2s tinggal satu saja electrons. Okay. 2p asalnya ada 2. Kemudian elektron yang berpasangan tadi, okay, telah masuk ke orbital sini. So selepas kita buat begini, inilah excited state for the carbon. Okay, kena tunjuk nak? Tunjuk elektron tu lompat. Tapi ingat, bukan semua case elektron mesti lompat. Ada kalanya elektron tak perlu lompat. Okay, yang penting kita semak dulu bilangan singly filled orbitals adakah sama dengan bilangan lines, garisan pada central atom itu. Okay, so nampak tak carbon di sini 4 lines. Sebab itulah sekarang you can see from here we have a 1, 2, 3, 4 singly filled orbitals. Itulah excited state. Okay, after this kita perlu tunjuk juga hybridized state. Hybridized state kita bukan sebarangan, bukan ikut suka hati. Hybridized state maksudnya kita perlu tahu dulu berapa orbital terlibat dalam hybridization. Okay, daripada slide sebelum ini kita berdasarkan ini. Based on this one, the number of electron domains, kita tahu dua orbitals. 2 orbitals terlibat dalam hybridization. 2 sahaja. So that is why kita perlu mix these two. Okay,
2s dengan salah satu 2p. Okay, these two, they mix, they will form hybridized orbitals ataupun sp hybrid orbitals. Okay, hybrid orbitals, okay, 1s, 1p, dia mix, kita akan dapat 2 sp hybrid orbitals. Okay, kemudian tinggal 2 lagi. Tinggal 2 lagi, ini bukan mixing, dia tak ada hybridization. So that is why di sini dia kekal sebagai 2p. 2p di sini, we say that it is unhybridized orbitals. Ingatlah, yang kekal itu adalah unhybridized orbitals. Yang hybrid orbitals adalah sp hybrid orbitals. Okay, berdasarkan hybridization, yang berdasarkan apa? Yang berdasarkan total number of electron domains. Okay, lepas tu dalam hybridization process kita perlu tunjuk juga the orbital diagram for the terminal atoms. Okay, di sini kan kita ada terminal atoms oxygen, kita ada terminal atoms nitrogen. Kita kena tunjuk juga, okay, orbital diagrams mereka for the valence electrons. So again, you have to check what is the valence shell untuk O, untuk N. Okay, kalau kita tahu CON, all these are period 2 elements, maksudnya apa? Maksudnya O dan N, valence shellnya shell 2. So itulah sebenarnya dari situ kita dah tahu valence shellnya 2s dengan 2p untuk oxygen sebab dia period 2 elements. Nitrogen pun sama, valence shell 2s dengan 2p. Okay, kita kena semak what is the valence shell of the atom berkenaan. Okay, selepas tu kita tunjuk pula the valence electrons. So untuk O kita tahu ada 6 valence electron. So kita tunjuklah 6 valence electron. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Okay, untuk N pula ada 5 valence electrons. So untuk 5 valence electron kita tunjuk 1, 2, 3, 4, 5. Okay, selepas kita tunjuk semua ini, barulah kita nampak what is going to happen. So now remind ourselves, okay, untuk sharing of electrons, untuk formation of covalent bond, two atoms, they will share a pair of electrons. Okay, kalau kita masih ingat, sharing of electrons, masing-masing kalau dia contribute 1 electron, they share, then only they form covalent bond. Betul? So dari situlah kita boleh nampak sekarang, okay, O di sini, okay, dia ada unpaired electron di sini. Okay, tapi before we proceed, remind ourselves before we proceed, we have to check with the former charges. Former charges. Okay, kita cuba tengok balik what is the former charge of oxygen and what is the former charge on the N yang kita dah kira sebelum ini. Now, do you notice that? Yeah, we based on structure 2, O former charge-nya -1. Lukis yang orbital diagram di sini. Okay, so O negatif tau. So now what I'm trying to say here is, kalau O itu bercharge negatif, former charge-nya negatif kan? So maknanya di sini mesti negatif. Kalau di sini negatif, ada berapa elektron? Asalnya 6. Bercharge negatif, maksudnya dia ada lebihan, tambahan 1 elektron. So itulah sebabnya kita kena tambah 1 lagi elektron. Sebab dia bercharge negatif. Former charge-nya -1. And former charge-nya 0. So itulah sebabnya dia kekal valence elektronnya 5. Okay? Itu penting lah. Kalau itu salah, memang semua ikut salah. Okay, lepas ini, then we try to have a look here. Okay, do you notice that oxygen single bond dengan carbon? Single bond is a sigma bond. Yeah,
Ingatlah, single bond is a sigma bond. Tapi kalau triple bond, satu saja sigma, yang lain itu semuanya pi bonds. Okay, itu asas yang kita ingat dulu. Okay, tapi apa yang lebih penting di sini, do you notice that oksigen di sini ada satu single field orbitals. Ya, sebab itulah dia akan overlap dengan single field orbital carbon di sini. So, dua ini akan overlap. Do you notice that? Okay. Kemudian N pun sama. N, salah satu single field orbitals ini, salah satu dia akan overlap dengan carbon. Carbon kan di sini pun ada satu single field orbital di sini. Okay, so now listen carefully. Ingatlah, hybrid orbitals akan terlibat dalam formation of sigma bond. So maknanya kalau carbon di sini ada dua sp hybrid orbitals, ini untuk sigma bond pertama, ini untuk sigma bond kedua. Can you see? So yang lain tu, ingatlah, unhybrid orbitals hanya untuk formation of pi bond. Ya, ingatlah, unhybrid orbitals yang ini hanya untuk membentuk pi bond. So sekarang kita semak, betul ke ada dua pi bond yang akan terbentuk oleh carbon? Okay, kita semak dengan Lewis structure. Ini single bond is a sigma bond. Kemudian C dengan N, satu sigma, dua pi. Do you notice that? No, it is very clear now. The carbon will form two pi bonds. Sebab itulah ada dua unhybrid orbitals di sini. 2p. Okay. So dari situ, sekarang kita semak lagi. Okay, single field orbital ini pula akan bertindih dengan siapa? Kan? Single field orbital ini akan ini overlap dengan orbital di sini. Okay, single field orbital yang kedua ini akan overlap dengan yang satu lagi. Okay, so ini secara kasar kita perlu tahu yang ini. We are going on to show the orbital overlapping to show the formation of sigma bond and pi bond. Okay, sekarang kita going towards that. Okay, tengok di sini. Okay, dalam slide sebelum kita dah tahu central atom carbon ini hybridizationnya adalah sp. Kemudian susunan electron domain ataupun electron group, dia ada banyak nama ya. Electron groups boleh, electron domains boleh, steric number pun boleh, all are the same. Okay, so now ada dua electron domains, susunan terbaik adalah linear. So itulah sebabnya bila kita nak lukis, bila kita nak tunjuk the formation of sigma bond and pi bond, ingat kita mula dengan hybrid orbitals. Hybrid orbitals kita di sini adalah sp, so kita tunjuk sp. Nampak tak? Kita tunjuk sp2 ini dulu. They are in linear. sp in linear form. Tunjuk ada dua sp hybrid orbitals. Okay, lepas itu, if you notice carefully, kita ada dua unhybrid orbitals, 2p di sini. 2p untuk carbon, central atom. We only focus on central atom dulu. Okay, central atom di sini ada dua unhybrid orbitals. And remind yourself, unhybrid orbitals 2p orbital di sini memang the shape is dumbbell shape. Itu kena ingat lah, dumbbell shape. 2p orbitals dumbbell shape. Kemudian satu lagi yang perlu kita tahu, orientation untuk 2px, 2py, 2pz. If you still remember, orbital ini 2px, 2py, 2pz, semua itu they are perpendicular to one another, berserenjang antara satu sama lain. Okay, nampak tak? Satu pada x-axis, satu lagi pada y-axis, satu lagi pada z-axis. Okay, so di sini ada dua 2p, so itulah sebabnya kita lukis. Nampak tak? Kalau ini adalah x-axis, ini akan jadi y-axis, ini akan jadi z-axis.
So, remind yourself sekarang apa yang penting di sini. Okay, hybrid orbitals dengan unhybrid orbitals, they must be perpendicular to one another. Mesti berserenjang antara satu sama lain. So, untuk case ini, kedua-dua hybrid orbitals, they are on x-axis. Jadi, yang 2p yang dua lagi, mungkin 2py ke 2pz ke. So, nampak tak? Dia akan berada pada pada y-axis 2p dan 2p pada z-axis. So, kita selesaikan central atom dulu. Central atom, 4 orbital ini, kita dah selesai. Then only we look at the terminal atoms. Terminal atoms, oksigen di sebelah kiri. Okay, tak apa, kita boleh letak di mana-mana pun. Okay, oksigen, sekarang kita try to fix in oksigen. Okay, oksigen, sigma bond kan? Kalau sigma bond, dia gunakan orbital apa? Tengok balik. Oksigen, dia gunakan 2p orbitals. Nampak tak? Oksigen menggunakan 2p orbitals untuk bertindih dengan karbon. So, that is why 2p, ingat, kita kena lukis dumbbell shape. So, oksigen menggunakan 2p orbitals, which is the dumbbell shape. Selesai ini, ingat, they will share a pair of electrons. Selepas bertindih, they will share a pair of electrons. So, kita kena tunjuk the pair of electrons dalam kawasan yang dua orbital itu bertindih. Okay, cara pertindihan ini akan menghasilkan sigma bond. Okay, how do we know? Very simple. Okay, how do we know? This is a very good question. How do we know this is a hybrid, a sigma bond? Macam mana kita tahu dia bentuk sigma bond? Senang saja. Kita tengok central atom di sini. Central atom, nucleus, and the orbital overlap di sini. Okay, central atom dengan orbital overlapping, they are in one straight line. Nampak tak? If all these three are on the same straight line, then it is a sigma bond. Okay, so kita tunjuk satu lagi, N pun nitrogen, dia akan bentuk sigma bond juga. N di sini. Alright, so N di sini, kita tengok apa yang ada pada N pada slide sebelum ni. N, nampak tak? Salah satu yang pertama ni, dia membentuk sigma bond dengan sp. Okay, ingatlah, 2p, semua ni 2p lah, semua elektron, semua orbital ni 2p. So, that means they are in the in dumbbell shape. They are in dumbbell shape. Okay, so sekarang kita tahu salah satu ini bertindih dengan sp. Okey, kita tunjuk itu dulu. Salah satu tu bertindih dengan sp. Okey, ini p orbital. Ini px lah, katakan ini px orbital. Px ini 2p. Ya, 2p ini px orbital. Kemudian kita ada py, pz orbital kan? So kita kena tunjuklah they are perpendicular to one another. So kalau ini px, so kita kena tunjuk pz. Ini pz 2p juga. Kemudian py. Nampak tak? These are the things that we have to know. Okay, so kan P subshell, kita ada px, py, pz orbitals. So kita tunjuklah. And remind ourselves all the p orbitals here, they are dumbbell shape. They are perpendicular to one another. So selepas kita tunjuk begini, so now do you notice that? Okay, do you notice that? Pertindihan di sini satu elektron, one pair of electrons. They share one pair of electrons. Kemudian kita perasan tak? C, N dengan kawasan di sini. All these three are in one straight line. So again, this type of overlapping will form sigma bond. Okay? Tapi yang lain tu macam mana? Yang lain tu kita perasan tak? Ini yang biru ini dengan purple ini, they are parallel. Kan?
kita nampak tak ada dua orbital 2p ni, ya, yang parallel. Yang parallel, they can overlap sideways. Okay, when they overlap sideways, kita cuba tengok di sini, ya. When they overlap sideways, maknanya orbital overlap berada di atas dan berada di bawah. Orbital overlap area kan dia satu overlap di sini, satu overlap di sini. Kemudian central atom ataupun nucleus, nucleus berada di sini. This is the nucleus, this is the nucleus. Nucleus dengan orbital overlap bukan pada satu garisan. So that is why this type of overlapping is what we call sideways overlapping, and they will form pi bond. Okay, another pi bond, tengok yang hijau muda ini dengan purple. Adakah sekali lagi ini dengan ini they overlap sideways? Kan dua orbital tu selari, they overlap sisi kan, secara sisi. Okay, kalau they overlap sideways, another pi bond di sini. Okay, another pi bond. So kita boleh tunjuk another pi bond. So maksudnya ada dua pi bond lah. Nampak tak? So ingat di situ overlapping ini memang sideways. Kalau saya tunjuk di sini lebih kurang macam ni, this is a nucleus. Ini nucleus di sini. Okay, kemudian kita bertindih carbon pertama ini yang nitrogen. Nitrogen bertindih sisi. This is what I call sideways overlapping. So nampak tak nucleus di sini, nucleus di sini, tapi orbital overlap di atas dan di bawah, bukan in one straight line. Okay, so dari situlah dia berbentuk pi bond. Okay, after finish everything, remind yourself this is an ion. So itulah sebenarnya kita kena buat kurungan show the charge because it is anion. Anion Okay, lepas tu tengok soalan. Kalau soalan suruh explain, describe. Kalau suruh explain, describe the formation of sigma bond and pi bond, kita bukan saja lukis. Selepas lukis, kita kena cerita di sini. Kena bercerita di sini. So, tengok pada gambar rajah yang kita buat, betul ke sp orbital of carbon overlap dengan 2p orbital of oxygen sebelah kiri. Dan cara overlapping itu adalah end to end or what we call head to head pun boleh. Cara pertindihan ini we call it end to end overlapping ataupun head to head overlapping. So this type of overlapping will form sigma bond. Satu lagi sigma bond iaitu 2p orbitals of carbon overlap dengan 2p orbital of N. Dan overlapping ini sekali lagi, it is the head to head ataupun end to end overlapping. Jadi kita akan dapat sigma bond yang kedua. Selain daripada itu, kita ada pi bond. Macam mana pi bond terbentuk? Pi bond terbentuk, kita tengok gambar rajah. Kita kena cerita 2p orbital of carbon, kan, unhybrid orbital tu. Overlap sideways dengan 2p orbital of N. Barulah kita dapat pi bond. Okay, that's all for today.